السلام عليكم يستمام ديان كيفاش دارون تضربوا على باكين بخير وعلى خير. بونجور لي في جيسبر كو تو الموند فا بيان. اصلا يستمع انا ديتو نشركا يلا كلاص يفولكين بزاف الصيف يقرب دار نتري لا كلاص راني برد غي كان من بعد يمكلي ولا في العشيه غي كان ولا المهم دونتو جدا غاصه ديال لا كلاص يفولكين بزاف ان شاء الله. راه كنتي عجبي اختي تسكنتي ان شاء الله يتلوانوت ولا العائله نوت. Aujourd'hui je partage avec vous une recette de glace. Une glace vraiment délicieuse. Dès que vous allez la faire une fois, après vous allez toujours faire des glaces pour vos enfants et votre famille. Ça va être nougat au caramel et aux amandes. Caramel. Je prépare avec vous le caramel. J'ai 120 g de sucre, un verre, une grande cuillère d'eau pour ne pas que ça crame. Ça fait un inchallah ريغا caramel. Je vais attendre que ce soit caramélisé et je reviens pour mettre les amandes. Voilà. Là, notre sucre commence à bouillir. Un feu moyen. اسمها سكر ريسيوس. نقصها 3 غرام moyenne. كراميلنا يبدا يريتيلي اللون ان شاء الله. هاتي صافي راه تحمر. Notre caramel commence à prendre des couleurs sur les côtés. هاد الكراميل صافي يقرب. راه خصها نقيسو ديال اللوز ورتا يفسي مزيان. Faut pas mettre les amandes avant que le sucre soit fondu. J'ai ajouté les amandes. Je vais attendre 5 minutes et après je l'enlève du feu. أساسا غيس ما هذا الديسيسيان 5 دقائق صافي حيدات إن شاء الله. صافي يسمع بصير ديال الطاوة ديال يسير القاريط زدوا القاريط اللي يسنوي صافي راسي يمكن الزيت باش الزيت تاروميت باش تلصق الكراميل. صافي ها الكراميل ان شاء الله تلفي باش الماء داخل فيه الكراميل اللوز البولادة الكراميل جريتال فرشة يستمريكا. Voilà, أسنخر غير يبرد نيت مزيان. Je laisse juste que ce soit bien froid. Après on va revenir pour le travail. Voilà. Colle vite. صافي تيسمع نقلب كي ان شاء الله يبرد نوريد. Je vais attendre que ce soit bien froid. Comme ça je reviens pour le travailler. صافي ها النوغا ناقصه في يقور. notre nougat j'ai laissé un petit peu pour le déco. غتفري ملي كتسمع ما تتزواقا لا كلاصان. notre nougat est froid, dur. Là ça colle pas parce que j'ai mis un petit peu de l'huile, sinon des fois ça colle. بعض المرات كيساقا يستمع ولكن معايا ممكن الزيت ديال الخريطات. نصدي يستمر سي الزقاق la glace. Ces morceaux je vais les laisser pour le déco de la glace et le reste je vais le mixer. بغيتي هاد الناس يستمر غتنصدر. ها نرجع مكادين باش ما كتزاد الماكينه.
Je vais les couper un petit peu, des morceaux plus petits pour les mixer. Comme ça va être plus facile pour le mixeur. C'est une très bonne glace, vous verrez. Ça fait le goût d'amande au caramel. La glace بزاف يفول كي يسمع تلاقي صافي سمعتي الصداع هاتي وراه تلقى الماكينه شويه تسكر الصداع. Je voulais pas que le mixeur fasse du bruit. Voilà. Malgré que c'est un petit peu blanc, mais quand même il y a le goût du caramel. Voilà. Les amandes au caramel. Franchement le goût. Ça c'est la première étape. Après je reviens. تدري دي اسمها الكريمه الفاني mousse. J'ai de la crème en poudre. J'ai de la crème en poudre mousse. Il y en a qui mettent la chantilly, mais la chantilly c'est pour les gâteaux. Donc moi je vais le faire avec la mousse. Et tout qui est la glace certifiée inchallah. Donc j'ai 2 desserts au caramel. Des desserts dans le caramel. ديري غادي يسمى 4 المعالق اللوز اللي صوباغ الكراميل. Là j'ai 4 grandes cuillères de amandes en poudre que j'avais fait avec le nougat de caramel aux amandes. Voilà, على بركة الله يسمى. Je vais faire ça au اليوم نقيس نصيدو الحليب يسمى غير الماكينه على التصوبه يقدروا تكون طراب اللي وفوس نضو تصوب نسيس dans la machine à pétrir le pain. Là j'ai mis 2 ml de lait et je vais mettre le sachet de crème. يعني يسمى نصيدو الحليب اس ندير الكريمايات صافي ان شاء الله نسلم. La crème est nasa fait driller notre crème elle est montée. Moi je veux pas qu'elle soit montée à 100%. Je veux qu'elle soit encore un peu, je veux qu'elle soit un peu plus mousseuse. Je vais ajouter les amandes et les amandes nougat. Je mets le caramel isna. Les 2 desserts, voilà, 2 desserts, le caramel. Ça va tout à Inch'Allah, tout à rien comme ça. Je veux pas que la mousse elle soit très consistante. C'est pour ça que j'ai mis 2 ml de lait au lieu de la moitié. Voilà. C'est vrai que c'est Inch'Allah. طويسنا على حساب السكر كاع نسيت المعلقه نتمنت déjà on a le nougat qui est sucré plus le yaourt mais j'ai mis quand même 2 cuillères de miel حيت قيس يسمى اللوزان غير الكراميل كي غير السكر ان شاء الله كيف يجربها جاي سي. Je descends le nougat. Notre crème est prête. Je vais préparer le moule. الكريمه الناقصه فيها سمعتي توجد هادو جدار الطاوله اللي غنستيها ان شاء الله.
Ça fait un bec. Voilà. Voilà. Je vais mettre. La mousse, elle n'est pas très dure, mais elle est vraiment onctueuse. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre les amandes, vous n'êtes pas obligé de mettre le nougat, vous pouvez mettre le nougat. On va mettre vite fait ça au congélateur. Voilà. Je vais mettre encore un autre film au-dessus et je le mets au congélateur. Voilà. Moi, je vais le mettre au congélateur toute la nuit, comme c'est l'après-midi. تنقع الكونجيلاتور هي تكون لود شو تدقتها اللي بقى والو صافي ان شاء الله ولا باش تسيو تكشم ريحه الكونجيلاتور. J'ai mis le film comme ça où il n'y aura pas les odeurs du congélateur. Qu'est-ce qu'il y a dedans? La viande. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure ou à demain. صافي هاتي غور صديح تفصيل ان شاء الله. اسمها سنديميك واللي صداق اللوز اللي صداق سنقزغو في اللاكا وين تيجي نتا ساينا إلا اللوز اللي صداق دي موليم و ما كلاص Je vais mettre un petit peu les morceaux de nougat qui me restaient. هاديا هو اللي اسمايلاني هكا اللوز اللي سنوي الكراميل. اسمع صافي على كلاصنا ان شاء الله ونتبع الزم بسم الله. راوني غير سمعت مثلا نبداو نشح لاموس. اسمع على كلاصنا يقدر متى تنجح لا كلاص خمتس مزيان الحليب يبرد مزيان تقريبا يكزو غي كونجلي ولكن او ريكونجلي ان شاء الله. Si vous voulez réussir votre glace, mettez un lait très frais, presque congelé. En plus cette mousse, comme je l'ai pas beaucoup montée, la mousse elle est vraiment la mousse. Bon, je vous dis testez cette recette de glace, c'est bien qualité. جربوا نتا يسمع لا كلاص هذه ان شاء الله تيقرب الصيف تيسكن تيتروانون
بيختم تيسمى كل نطروح كلشي غاتسكرا تابوني مثل لاشين إنا اجدهم ديال جامع ان شاء الله يتفرجوا من الفيديو ديالكم تعجب. Vous voulez recevoir toutes mes recettes, mes nouvelles recettes, abonnez la chaîne Ina. Si vous voulez, si vous avez vu cette vidéo que la glace elle vous plaît, mettez-moi un like et merci. Assalamu alaikum.